हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। कैसा जा रहा था आपका रमज़ान? मैं आपका दोस्त सिकंदर पंजाबी लोग के साथ आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कैप्चर रुबियान। आज तुम लोग को दिखाएंगे कैप्चर रुबियान कैसे बनता है। कैप्चर रुबियान बोलते हैं रुबियान, जो छोटा छोटा मच्छी होता है, झींगा होता है, वो भी तुम लोग को दिखाएंगे। आज हम लोग उसका कैप्चर बनाने जा रहे हैं। उसके लिए भी हमें प्याज करना है, तैयार करना है। प्याज जो हमारा माशाल्लाह छिल के हमने तैयार कर दिया, अभी काटेगा और तंदी देगा साथ में। इसकी काट के डालते हैं प्याज, बिस्मिल्लाह पढ़ के चालू करते हैं। कैप्चर रुबियान कैसे बनता है, कैप्चर रुबियान खाते हैं टेस्टी होता है। तुम लोग को दिखाते हैं कैसे रुबियान डिश हम लोग के साथ बन लो, तुम लोग को दिखाते जाएंगे। देखो हमारा प्याज जो काट के तैयार रेडी हो गया। 3-4 प्याज छोटा छोटा लिया था, ये बर्तन के अंदर डालते हैं, चालू करेंगे इंशाल्लाह। कैप्चर कैसे कैसे बनाएंगे तुम लोग को दिखाएंगे। देखो हमारा प्याज माशाल्लाह बर्तन के अंदर काट के रेडी हो चुका है। तो अभी चालू करते हैं इंशाल्लाह कैप्चर। हमारे साथ रहो, तुम लोग को दिखाते जाएंगे कैप्चर। ये हमारे पास काली मिर्च है, थोड़ा काली मिर्च खड़ी डाल देंगे, कुछ भी साथ में हमारे पास हरा इलायची है, 3-4 दाना ये भी 4 ग्राम डाल देते हैं इलायची का भी। साथ में हमारे पास लौंग है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। खाली खुशबू के लिए ये हमारे पास दालचीनी के 3-4 टुकड़ा है, ये भी डाल देते हैं। और इसके अंदर डालेंगे तेज़पात का पत्ता, वो भी दिखाते तुम लोग। ये हमारे पास तेज़पात का पत्ता है, बड़ा बड़ा है, ये भी 2-3 पत्ते डाल देते हैं खुशबू के लिए। इसको डाल दिया। अब इसके अंदर डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा अपने हिसाब से ऑयल डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके अंदर ऑयल डाल दिया। अभी इसको आग जो है धीरे धीरे चालू कर देते हैं, धीरे धीरे आग चालू करेंगे। इसमें तो टमाटर नमक भी डाल देते हैं, मोटा हमारे पास नमक है, हल्का सा लाल हो चुका है, लाल हो चुका है। इसके अंदर ही हमें हमारे पास अदरक जो है पीसा हुआ तैयार है, 1-2 चम्मच इसके अंदर हमें ऐड कर देंगे। हमारा तड़का जो है तैयार हो चुका है। प्याज अदरक सारा थोड़ा थोड़ा भून चुका है। साथ में टमाटर काट के डालेंगे, साथ में छोटे छोटे टमाटर जो हमारे 3-4 हम काट के रखा है, इसके अंदर ऐड करते हैं। तो अभी हम टमाटर काट दिए बड़ी बड़ी को डालने जा रहे हैं। अभी देखो हमारा जो प्याज एकदम क्या लाल हो चुका है। 2 इसके अंदर हम कनौर की टिक्की डाल दिया, हमारे पास कनौर का 2 कनौर की टिक्की डाल, तो हम टमाटर इसके अंदर डाल देंगे। हमारे पास कनौर की टिक्की है, ये हमने इसके अंदर 2 पीस डाल दिए। और इसको बोलते हैं माजी, अरबी में बोलते हैं इसको माजी। 2 पीस हमने इसके अंदर डाल दिए। अच्छी तरह
اوپر خوبصورت ڈیکوریشن کرنے کے لیے ایک مکھن کی ٹکی لیا، یہ ایک مکھن کی ٹکی، اور ساتھ میں پیاز کاٹ کے چھوٹا چھوٹا اس کے اوپر ڈیکوریشن کریں گے، وہ بھی تم لوگ کو دکھائیں گے کہ اس کے اوپر ڈیکوریشن کیسی ہوتی ہے ماشاء اللہ انشاءاللہ، وہ بھی تم لوگ کو نظر آئے گی۔ اور سب اس کے اندر ہم مسالہ ایڈ کریں گے، یہ ہمارے پاس سوکھا دھنیا پیسا ہوا 1 چمچ، ساتھ میں ہم اس کے اندر ہلدی ڈالیں گے، 2 چمچ ہلدی ڈال دیتے ہیں، ساتھ میں ہمارے پاس میدان مسالہ ہے پاکستانی، اس کے مٹر ڈال دیتے ہیں، تھوڑا گرم ہوتا ہے، سبزی کو گرم نہیں چاہیے، پیتا ہے مستی ہے، اور ساتھ میں ہمارے پاس کالی مرچ ہے 1 چمچ وہ بھی ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر تھوڑا زیادہ ڈال دیں، ساتھ میں ہمارے پاس زیرہ پاؤڈر ہے 1 چمچ یہ بھی ڈال دیتے ہیں، تھوڑا سا پراؤ ڈال دیں، یہ ہمارا مسالہ ہو جاتا ہے، ساتھ میں ہمارے پاس 1 ٹماٹر کیچپ، ٹماٹر کیچپ ہے، اس کو سبزی میں بولتے ہیں سالسا، یہ ہم ایک ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ضرورت ہوگی تو چاول ڈالیں گے، چاول ہمارے پاس بہت ہے، چاول ہمارا چاول ہے 3 کلو چاول ہمارا ہے، اس کو مکس کرتے ہیں، ضرورت ہوگی نمک ڈالنے کے بعد نمک ڈالتے ہیں، یہ ہمارے پاس روبیان ہے، اس کو بولتے ہیں روبیان، اس کو بولتے ہیں روبیان، یہ چھوٹا چھوٹا مچھی ہوتا ہے جھینگا، یہ دکھانے کا پیکٹ کے اندر ہے، پیکٹ سے باہر نکال کے دکھاتے ہیں اس کو، تو دیکھو ہمارا روبیان ہم نے دھو کے تیار کر دیا، اس کو بولتے ہیں روبیان، جھینگا ویسے اردو میں بولے گا جھینگا، ویسے روبیان بولتے ہیں، اس کا بنائیں گے کیپسا آج انشاءاللہ، کیپسا ہمارا بہت ٹیسٹی ہونے جا رہا ہے، جیسے جیسے بنائیں گے تم لوگ کو دکھاتے جائیں گے ریڈی ہو چکا ہے، یہ اس کے بعد مسالے کے اندر ڈال دیں گے، یہ ہمارا جھینگا اس کے اندر ڈالیں گے، مکس کرتے ہیں، زیادہ چلائے گا تو ٹوٹ جائے گا، ایسے مکس کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ماشاءاللہ اس کے اندر چاول ڈالیں گے، چاول ابھی پانی میں ڈبو کے رکھ دیا، اور جب تیار ہوگا انشاءاللہ چاول اس کے اندر ڈالیں گے، وہ بھی دکھائیں گے، چاول میں ہم پانی کے اندر ڈھوک رکھا ہے، ہمارا چاول بھی تیار ہونے والا ہے، اس کے اندر پانی ڈال دیا، پانی جب پکے گا تو ساتھ میں چاول ڈالیں گے، تم لوگ کو دکھائیں گے، چاول ڈالیں گے تو انشاءاللہ، ساتھ میں ہرا مرچ ڈال دے گا بڑا بڑا 3-4 پیس، تو ابھی ہم بنانے جا رہے ہیں کیپسا کا حشوہ، تو ہمارا پیاز ماشاءاللہ تیار ہے، پیاز کو ہم چالو کر دیا، ابھی جیسے جیسے بنائیں گے وہ کیپسے کو کوشش کر کے بناتے ہیں، کھائیں گے وہ بھی تم لوگ کو دکھائے گا، چالو کیا جیسے جیسے آگے جو بھی چیز ڈالیں گے تم لوگ کو دکھائیں گے، اس کے اندر ایک کنور کی ٹکی ڈالتے ہیں،
दोस्तों इसके अंदर अभी हम डालेंगे काली मिर्च 1 चम्मच, काली नमक मिर्च 1 चम्मच डाल दिया और 1 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालते हैं। और साथ में हमारे पास मिक्स मसाला जो है मेहरान पाकिस्तानी को डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए। साथ में इसके हमारे पास है एक नींबू होता है, उसको इधर सऊदी में मिलता है, काला नींबू पीस के बनाते हैं, इसको काला नींबू बोलते हैं, पाउडर है, थोड़ा सा डालेंगे। ये देखो ये हमारे पास है काला नींबू, और साथ में हमारे पास लून है, ज़ाफ़रान यानी कि जर्दे वाला चावल, थोड़ा सा डालेंगे। मिक्स किया साथ में हमारे पास किशमिश डालेंगे। ये हमारे पास किशमिश है, ये डालते हैं, इसके मतलब पाकिस्तान में इसको बोलते हैं सौगी बोलेंगे, हम लोग इसको किशमिश बोलते हैं अरबी में, सौगी है बहुत बढ़िया नमक है। ये डालेंगे खूबसूरती के लिए। साथ में हमारे पास मिर्च चाहिए लाल वाली, डेकोरेशन खूबसूरती के लिए भी डालते हैं। तो ये हमारे पास है, इसको हम लोग डोडी मिर्ची बोलते हैं, ये डोडी मिर्च है, ये भी डालेंगे और रास्ता में डाल देते हैं खूबसूरती के लिए। डेकोरेशन बनाना है कच्चे का, एकदम मज़ा आने वाला है। और साथ में हमारे पास बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। रेडी हो चुका है। रुबलीन كيف حالك؟ اسأل فريد معجب لا كبسة روبيان هذا بشوف كبسة हशवा مرق हशवा बन के माशाल्लाह रेडी हो चुका है एकदम खूबसूरत माहौल में। القطر انت لك 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 दोस्तों माशाल्लाह हमारा जो देखो चावल जो है हम इसके अंदर कैप्से में डालने जा रहे हैं। चावल डाल दिया कैप्से के अंदर, कैप्से जो है हमारा माशाल्लाह चलो अच्छा होगा। चावल डाल दिया, देखो माशाल्लाह कलर एकदम लाल है, जब बन कर रेडी होगा इंशाल्लाह और अच्छा लगेगा। अभी इसके अंदर हमने हरा मिर्च डाल दिया, देखो बड़ा बड़ा सारी मिर्ची ले डाल दिया इसके अंदर माशाल्लाह 6-7 पीस इसके अंदर डाला। अभी इंशाल्लाह कैप्सा जो है हमारा रेडी होने जा रहा है, जैसे जैसे रेडी होगा तुम लोग को दिखाएंगे इंशाल्लाह। इधर जैसे हम इसके ऊपर अभी डालने जा रहे हैं कैप्से के ऊपर हशवा, तुम लोग को दिखाते हैं कि इसके ऊपर कैसे डालते हैं। देखो कैप्से जो है डाल के रेडी हो चुका है। ये इसके ऊपर हमने डाल दिया माशाल्लाह। ये देखो हमारा कैप्सा जो है माशाल्लाह बन के रेडी हो चुका है। कैप्सा जो बन के रेडी हो चुका है, जब हम इंशाल्लाह हॉट पॉट में डालेंगे वो भी तुम लोग को दिखाएंगे। ऐसे हमारा कैप्सा जो है माशाल्लाह रेडी है।
دوستوں ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کرنا، کمنٹ میں بتا دینا اور لائک کرنا ہماری ویڈیو کو. آپ دوستوں کو بہت شکریہ. دوستوں ماشاء اللہ ہمارا کیپسا جو ہے بن کے ریڈی ہو چکا ہے. ابھی ہم لوگ نکالنے جا رہے ہیں. دوستوں دیکھو ہمارا جو کیپسا تیار ہو گیا. ہم ہاٹ پاٹ کے اندر ڈال دیا. ماشاء اللہ دیکھو ڈیکوریشن کتنی اچھی خوبصورت ہے. دوستوں ہماری ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو. یہ ہمارا کچن ہے، کچن کے اندر کا ماحول ہے. ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو. یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور کمنٹ میں بتانا.